Game 2 na kaibigan sa ito ang bakang main event. Panalo sa game 1 ng Team Mandawi City. Ito game 2 na po. Game 2. O bawar best of 3. Kini ato ang bakbakan dire sa Sitio Lubas, Barangay Campo City, Minglanilla, Cebu. Sponsored by Jaira Lapitan Mantalaba and Felix and Binbin. Organized by Boss Felix Sismar. Under a Pitik Partner Promotion. Tuagsik ang bola ni Jumel Lucante. 1-0 na, 1-0 sa atong game to. Servisyo Kulapo is the best. Oh, ayan, ito na. Jason! Grabe eh! Bunal Jason eh. Why titihik lah? Tara! Bobo! Team Cebu City! Lah! Kabuang panaga ng Team Mandawi. Ay! Network kaibigan. Side out, side out. Servisyo Ilaga. Tora lobog yata ni Kulapo. Answer by Tode. 1-0 Kulapo. Nagpawa na. Gibagyo ni. Ay! Pasok kaibigan. Ang bola sa Team Mandawi. Igualis na. Igualis. Servisyo Ilaga. Agay netbag kaibigan. Igualis sa bola sa Team Cebu City. Para baos niya ang Team Cebu City. Para champion na ang Team Mandawi. Kaya sila ang nakadaog sa atong game 1. Best of 3 bakbakan na to dire sa Sitio Lubas, Barangay Campo City. Agay good item. Awan pas kang manang delivered by The Mighty Mouse. Congratulations na nakadaog sa class intake Mark Sir Jankar. Sir, hasta na siya. Servisyo Jobel again. Answer by Kulapo. Agsik out. Igualis 1 nagyapon na to. Score kini servisyo Jason. Para dos na ni. Agay, may pusing na the Black Mamba. Milaras. Lah, Kulapo. Lah. Out ball. Happy fiesta dire sa Sitio Lubas, Barangay Campo City, Minglanilla, Cebu. Fiesta dire adlaw. Puno kay atong korte Dapas likuran ni bahay no. Gan kayo. Servisyo Jason. Jason tokpon. Awas. May awas. Ato sa barangay Katabako. Duwag ataw Katabako. Karon gabi ugpa sa gabi. Okay, servisyo Tudits may de. Para dos Jason. Ilaga. Jason lah. Super Mario move ni Kulapo. Dos iguales. Servisyo Todi. Point. 3-2 na. Isang kalamangan sa Team Mandawi City sa ating game to. Ito, serbisyong Todi. Para 4. Ilaga. Answered by Ilaga again. Sinagot ni Jason. Tagak. Yun. Jubil. Kuha pa. Ito na si Kulapo. Lupit ang tira ni Kulapo. Kulapo pa rin. Jason. Overhead shot. The Mighty Mouse. Struggling si The Mighty Mouse. Kaibigan. Out ball. 3-2 isang puntos ang kalamangan sa Team Mandawi City.
Ito para tabla. Para iguales, para Cristo. Para 3. Servisyo Kulapo. Kulapo pa rin. Dinagdaga ni The Black Mamba. Jason. Yun, no? Kulapo again. Wala. Ay, ito na. Lubog na ni Pinsa. Pick ang ni The Mighty Mouse. Pasok. Tres-dos ang atong skora. 3-2. Here comes The Mighty Mouse to serve. Para 4. Jason. Ay, Ruiz. Out. Shout out ni Boss Janak Rabaya. Shout out si Konsyal Silso Gabudada. Pasok ang Team Rene Ruiz. Shout out Tatay Conrado Aliga, Sir Jonathan Arquion, Boss Roy Tuico, shout out. Tuagsik na naman. 4-3. Servisyo Ruiz. Lubo. Agay. Out ball. 5 na. 5-3. Dalawang puntos ang kalamangan sa Team Cebu City sa ating decision game 3. Ito para size, para change court na to. Lupit na tira ni Ruiz pero tinulak na lang ni Jubil Ducante. 3-5 3-5. Mandawis ball, servisyo Jubil Ducante. Sinagot ni Jason, Jubil again. Kulapo yun, no? Binato na ng Team Cebu City ang Team Mandawi. Aba! Partner! Muntik na! Side out! 5-3. Servisyo Jason. 2 puntos sa kalamangan sa Team Cebu City. Ruiz, yun, no? Hindi nakaputok ang bomba ni Ruiz. Ito, serbisyong Tony, it's my day. Jason, binigay sa overhead, sinagot ni The Mighty Mouse. Jason pa rin. Jason. Easy ball. Binigay ni Jason. Yun, no? Sinagot ni Langga. Lobong-lobo. Yun, no? Wala. Ito, palitan na. Kulapo is the base. Ay. The Black Mamba. Ano? Agay, tara. Lubog na. Muntik na si Ruiz. Ito, ipit na. Out ball. Wala. 5-3 isang. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Kulapo. Jubel. Grabe Jason. Kalitan ng depensa sa Team Mandawi. This halftime is brought to you by Maricel Antony Chicharon. Karkar Besiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo sa Karkar Chicharon Delicacy Store. O gusto mong disco Arnoco Ono, disco mobile, basta disco Arnoco. Size 3 sa atong skora, size 3. Ruiz, Bibagrak. Ruiz again, sagang ni Jubil. Bina, mi bobo. Pasok Luningning. 3 size, Mandawis ball. Shout out ni Boss Charlie Milan, shout out ni Boss Charlie Intervention. Jason, fire in the hole. Agay, hindi tinablan. Tuok mo dito, tulak bay. Pasok, Luningning. 4 size. 4 size. 2 puntos ang kalamangan sa Team Cebu City sa ating decision game 3. Ito, servisyo The Mighty Mouse para tapyasan ang kalamangan. Ito, ilaga pa rin. Kuha. 2 days by day combination. Finish by Jubil Ducante. Good item delivered by Jubil Ducante.
Serbisyo na may tibaw, 5 na. Kini para size. Agay! Pasok ang tira Kulapo. Side out. Shout out ni Boss Pablo Siluti. Boss Pablo dire in attendance sa ato ang bakbakan. Shout out nila Mark Inting, nila ni John Carl, nila ni Joseph niya. Lah, nagpauwa na ang Team Cebu City. Agay, ilaga. Kulapo, Tony. Gimaso ni Ruiz, gikauntira ni Jubel. Servisyo Jubel. Netbag. Tira ni Ruiz. Size na. Size kini para City. Servisyo Jubel. Jubel again. Binugbog ni Jubel ang depensa ni Jason Bulhon. Iguales City kaibigan. Iguales City na. Okay, back to live action. Servisyo Jubel. Iguales City ha. Sa Black Mamba. Todi, it's pwede. Namato na. Jubel. Todi. May pusing. Hibilo din shot. Thrown by Todi. Todi pa rin. Ano? Sinagot ni Kulapo. Sagutan na ang malulupit na tira, mga kaibigan. Wala, palitan na. Tinapo nilaga sa labas. Shoutout ni Boss Rilayar. Nila ni Jongjong Bimbim ninyo og ni Bosiber. Shoutout. Nila ni Sadam Forever og ni Ismail. Inatindan sa atong bakan dire. Lalo mo! Kulapo again. Two-shot completion. Agay tokod. Agay! Babag na Jubil. Punaan pang Ruiz. Lah! Agay! Pito sila ka! Para makuha ba? Agay! Lah! Wala! Nice exchange mga kaibigan. Build to build action. Fire in the hole! Sabit kaibigan. Attacking Kulapo. Sumablay. Iguales City kaibigan na Iguales City. Fasten your seatbelt mga kaibigan. This gonna be a good in-game. Back ang todo. Iguales City. Sibinol, kini servisyo Todi. Pasok. 8 City na 8 City. Gakayo mag servisyo Todi, it's my day. 8 City, isang puntos ang kalamangan sa Team Mandawi. Servisyo Todi. Tuagsik na naman sa Kulapo. Ano? Noybe City. Okay, back to live action. Servisyo Todi, Noybe City ato skora. Kini para Jis. Todi again. Todi, agay. Minalas. Sumabla si Todi sa kanyang dak na tira. Servisyo Kulapo. City Noybe ha. Jopil. Ay! Todi for the finish. Hindi na nakapagdepensa ang Team Cebu City. Side out. Patay hastang ukok. Noybe City para Jis. Here comes the Mighty Mouse. Todi, swede. Ano? Grabe, lakas na tira ni Todi, swede. Jis City na, Jis City. 3 puntos ang kalamangan sa Team Mandawi City sa ating decision game 3. Ang mananalo dito tatanggap sa premyo. Servisyo the Mighty Mouse. Jis City. Kini para sina. Agay, Jobel. Jason, topo nito ni. Pasok na naman. 11 ito. For the win na. Para champion ng Team Mandawi City.
Para daw. Servisyo ilaga. Kula po. No Jobel. The Black Mamba medyo muntik na maipit. Tudi, pwede. Ito. Gikastigo na ni Tudi. Gibunal-bunalan to ra. Pasok pa rin ang tira ni Jobel. Congrats sa Jobel Tudi and damay timaw sumito ilaga. For winning the championship mga kaibigan.